Dobar dan ljudi i dobrodošli na Daniel Projekt kanal. 12. put, evo, objavljujem. Evo trenutno kadar ovaj koji gledate je provizore stavljen ovaj kotač 18 coli i trenutno je samo jedan. Nemam ostala tri. Ovo sam stavio da vidim čisto samo koliko jota mi štima, paše, a onda ćemo vidjeti na kraju sve kad bude kupit jedan set i uglavnom ne mogu napamet nešto gledat. Kad oni svi pitaju za koji auto, kako ću reći za koji auto, kad ga sam pravim. Evo sad to puno ljepše izgleda, interesantno koliko ga ukrasi. Jedna felga. I evo, danas je nedjelja. Radio sam jučer, prekjučer. Evo i danas ono malo plavo iza što vidite. Da, radio sam taj desni zadnji blatobran. Zbog toga sam primijetio pukotine na kalupu koji sam izradio prije vremena. I onda, i smetalo mi je u radioni, išao sam na taj način. Rekao, ajde, da odmah njega izlijem i da riješim to više i da mi taj gips ne smeta više po radioni, onako je sve malo. Vidjet ćete ranije što sam snimio sve priloge kako sam sve to pravio, dorađivo i kalup i sam zadnji blatobran. Hvala vam što gledate, eto. Bio sam prethodnih dana čak i u oglas stavljao nešto auto da vidim da li šta mogu, jer imam neki izdataka, morat ću to riješiti. I onda sam vidio, rekao ajde ovo ako bi nastavio, to će malo duže potrajati, onda sve i sporo i nikako. Ajde, htio sam, rekao da vi možda šta se ipak ko zaleti da se riješim ove moje muke trenutne. Međutim, evo, ništa, stoji u oglasu, pa ćemo vidjeti, ja ću to nastaviti dalje da radim, pa jednog dana možda ako bude, jel, sam malo kratak što se tiče financijski. I eto, sad ćete pogledati što sam ranije snimio, uživajte. Petak popodne, evo šta radim. Znači, pošto ovaj je kalup jako dugo i stojao i zauzima dosta mjesta u radioni, ajde, pošto sam bio malo čistio i tu radionu, i onda mi je i on došao na tapetu da se njega riješim, pa taj kalup sad, evo, radim ove rubove, znači da mi, kako bude mazao polijester, smolu, da mi ne curi dole. Znači, ovdje sam već imao rub, ovdje, znači, ovaj dio popravljam. Znači, malo ravnam taj rub i onda stavljam, bušim šta imam, evo, negdje idem sa medijapanom, negdje idem sa aluminijem, evo, koliko imam i sad, to će valjda biti to. Nakon toga planiram ove neke pukotine i malo rupe, ove mikro rupe od zraka, mjehurića što je ostalo prilikom izljevanja. Znači kad sam izljevo taj kalup po modelu drvenom, i onda normalno to je sad, pošto sam išao eto gips tako kako je, pokazuje negdje pukotine. Probat ću to negdje popraviti koliko budem šta mogao i onda ću sa gipsom to normalno sve raditi. I kad bude osušilo sve, ako bude se stiglo do sutra u subotu, pa da ja taj dio onda odradim sa farbanjem, uzet ću nitro boju, čisto da mi ovaj gips ne bi
povukao taj polijester smolu u sebe. Jednom sam bio bez odvajača, bez znači završne boje koja bi ugladila to sve i šta se je desilo. Kad sam bio izljevo, normalno taj je gips uvukao u sebe polijester smolu. Na kraju niti je više bio iskoristiv kalup od gipsa, niti taj dio što sam izlijeo polijester, džabe sam samo bacio pare u vjetar. Evo, znači, sad evo, pošto sam već odradio, ostalo je još ovaj blatobran zadnji da se on odradi i onda sam barem sa tim vanjskim blatobranima, prednjim i zadnjim gotov. A onda ću vidjeti dalje šta ću, kako ću i evo, barem to malo jer se bio dosta prevrto s jedne strane na drugo smeta, radiona mi je stvarno mala i onda normalno to sve smeta. Jutro ljudi, 12.7. objava. Subota ujutro, do nekih 9:30 jučer sam bio radio ove rubove. Ovdje sam stavio lim, jer je ovdje bilo napuklo, pa rekao malo neka ga armira još više. Otprilike aluminija ovog sitnog tankog koliko sam imao, to sam stavio. Znači ostalo je, kao što sam ranije rekao, Medijapan ili kako neki zovu lesonit, jel? Ovdje sam morao, pošto je po ovoj ivici kalup napukao bio, jer i on dosta dugo stoji, morao sam ovdje svezati malo ovom žicom da ga vratim na mjesto gdje je prije bio, jer je cvrknio. Pa sam bio malo šmirglo, ovdje sam imao nekog podljevanja svježeg gipsa ispod već postojećeg. To mi se desilo zbog toga što je bio model od drveta obložen tankom šperpločom i onda normalno je bio dosta mekan i s tim kad je dolazila težina gipsa, jer gips je dosta težak, pa ga je na nekim dijelovima savilo, onda kako sam nastavljao drugi, odnosno pored toga gdje sam išao sa novim svježim gipsom, on se malo podvukao bio između već ovog završenog gipsanog dijela i te šperploče. I normalno, zato mi se to i napravilo tu, a i onda možda je zbog toga i puklo puklo je i od dugog stajanja i par puta sam ga pomicao po radioni i normalno. Evo, desi se. Ovo je uvjerljivo najgori kalup koji sam do sad imao, jer je najduže stajao. Stajao je dosta dugo. Sad, znači, ovo sam malo šmirglo bio, moram usisat, pa ću onda da vidim, probat barem ove krupne ove neke rupe što ima, da to malo prođem sa gipsom, da popunim i onda pustim malo da osuši i onda ofarbati sve sa bojom, da mi ne povlači taj gips polijester smolu kad budem mazao. Ja više seljački malo pričam, izvinite, ali evo, potrudit ćemo se da popravimo i sebe, a i ove snimke i sami kanal na YouTube-u koji posjedujem. Znam da ovo nije maska za te stvari, ali dobro služi i ovo. Bolje išta nego ništa.
Evo, ovo sam završio. Evo, sad kako to izgleda. Sad kad to osuši, malo ću još po čoškova i još gdje su ove rupe malo manje. To ću preći sa silikonom. Malo da, čisto da spriječi prodor ove smole u gips. I ove sam pravio, torbane sam prilagođavao koje ću poslije utopit u polijester, ali tek nakon što budem napravio cijelo tijelo blatobrana. Znači, i onda ću njih, moram razmjeriti. Imam odvajač, nešto malo što mi je još ostalo, odvajač na bazi voska. I to ću onda preći s tim i onda kad to pošpricam taj ili ću četkicom, vidit ću kako bude bilo zgodnije. Kad to budem napravio, znači odvajač, onda idem onda je faktički eto spremno za da se radi sa polijesterom i staklenom tom tkaninom. I eto. Evo, špricao sam sad i sa tim odvajačem. Evo kako je tekstura. Ove oznake što su ostale, to je zbog silikona, jer sam po tim pukotinama vukao silikon. Neće to puno igrati ulogu, jer isto se ponaša, znači silikon slično kao i sami odvajač, znači ne lijepi smola, ne lijepi se za kalup toliko sad puno. Znači, on isto na toj vjerovatno nekoj bazi, što ja znam, akrila nekakvog, i onda znači, to je onako se sve baca, bitno mi je sam da ja sad po tome dobijem željeni oblik i poslije ću ja taj kalup, ako na nekim dijelovima i bude uhvato, normalno, znalo je biti i tako. Jednostavno, ako ne bude išlo lagano, lupat će se kao ljuska jajeta, znači, lupamo i išao sam sad malo tanje izvana. Kad sam ga bio pravio, malo sam tanje išao sa gipsom. Možda je zato i puklo lakše nego što je prethodni ovi što su bili. Normalno unutra je mrež se ova za fasadu sam stavljao. Za stiropor fasadu, jel, kad se radi. Evo, krenio sam sa onim svojim pripravkom što sam taj gel coat pravio ja provizorne svoj. Pa sam ga po čoškova, jer tu inače mi uvijek bude kritično teško se ova tkanina savije. Ćete pokazati. Evo, tu je tata pomaže. Dobro, to. Idemo sad dalje. Evo ga. Nije gotovo. Tek je prvi sloj. Malo ćemo pustiti pauza. Nek se suši. Vani je mrak. 9 sati. Nećemo više, znači, sa bojom praviti. Idemo sada bez, znači, samo katalizator i smola i peglaj.
1 sat ujutro. Još radim ovo. Napravio sam malu pauzu. Trenutno sam pola ovog blatobrana prešao sa 4. slojem. Ove tkanine ostaje mi još, znači, pola. Ostaju mi ovi nosačići, moram njih utopiti, okolo obraditi sa tkaninom. I onda još ako bude malo nešto ostalo još smole, onda bi išao još 1 sloj. Ali sa ovom drugom vrstom tkanine, staklene, koja je baš tkanina, ovo je više vlakna razbacana, a ovo drugo što imam još jedno, ono je baš tkanje, uzdužno i poprično. Idemo dalje. Možda je i bolje ovako kad je po mraku, manje su temperature, jer ovdje bude jako vruće unutra. Tako da mi nije problem. A završit ću negdje do 3 ujutro valjda. I onda je danas ako budem, to eto nedjelja je već, znači onda ću probati skompletirati video i objaviti. Neki već se pitaju gdje sam, gdje je zapelo. Evo gdje je zapelo. Radio sam nešto, sam snimio malo oko sjedala, ali sjedalo je dosta široko i nije dobro. Morat će biti, izgleda da ću morat praviti svoje školjke specijalne i pošto je to od Lamborghinija sve drugačije u odnosu na ove druge aute. 3 su sata. Evo sad sam gotov. Sutra znači čistimo ovo sve dole što smo usrali od smole. I onda ću skidat ovo iz kalupa. Laku noć. Evo kako užasno sad izgleda. Kao da sam dirung onaj lijepio prije nego što sam izljevao ovu plastiku. Ali dobro. Sastrugat ćemo to sve, ošmirglat i udarit sa mini vašem ili vidit ćemo kako ćemo. Pod slavinu i vodom i šmirglom i... Za danas gotovo. Nisam sve mogao sa mini vošem, pa sam morao čak i šmirglat, znači vodobrusnim i riješiti se te stare boje od kalupa, gipsa i onoga odvajača koji nije valjao. Malo me on zeznio dobrano. Mislio sam da će to puno bolje funkcionirati, ali nije baš. Evo sad taj dio, znači, sam dobio. Neću ništa danas i ovo sam previše napravio što sam, kako je nedjelja. Ovo ću morat ukrojiti, to će se raditi sljedeći tjedan. Eto sad kako to trenutno izgleda. Znači moram samo ukrojiti ovaj višak tih vlakana. Malo ima na nekim mjestima, evo šta se dešava. To sam isto imao i na onim prethodnim, ali dobro. Sad ovdje manje. Evo, ovi rubovi, ajde. Nema nekih većih rupa. Na blatobranu sam dobio isto rupe. Znači, ne znam šta mu to uvijek baš napravim sitna vlakna i sve utopim, napravim. Međutim, evo, vjerovatno se možda i ne može bez dželkota, mora biti baš taj dželkot. To je taj specijalni temeljni premaz na bazi polijestera. Evo, i sad mi je malo krivo što nisam i ove ostale
ostale. Vidite kako to sad, dio ovo sad puno ljepše. Mogao sam cijeli tak. A imao sam crvenu boju, plavu i zelenu. Crvenu nisam htio, nekako mi je, ne znam, a zelena pogotovo. I onda evo, išao sam sa ovom plavom, što i nije toliko loše. Sad s tim, eto, još se to mora i gitovat, ravnat. Tako da, to toliko sad nije ni bitno. Ali eto, dok se to ne napravi, opet bolje je vidjeti ovako u plavoj boji. Ipak i normalno, ljepše je, daleko. Eto, za danas gotovo. Bio sam prošli tjedan i ova sjedala pravio. Smanjivao sam samo tijelo to i šta sam opet došao do zaključka, dosta su široka. Tamo mi na onom dijelu smeta. Razvalio sam onu grbu po sredini. I eto, to je sad malo problem. Da ću morat možda ili druga sjedala manja neka ili svoja možda čak praviti. Pošto Lamborghini, kako sam i ranije rekao, sve to ima svoje specijalno od udara od drugih auta. Eto, gdje smo stali. Narode, eto, svako dobro. Hvala vama koji ste se pretplatili, koji lajkate. Ako vam se sviđa, pretplatite se, ako niste do sad. Evo, to je to. Ja vas pozdravljam. Videa idu dalje, ali evo, kako se bude i vremena uhvatilo i kako bude i novaca. Hvala na pažnji. Srdačan pozdrav. Bog.